Reh kau. Burung pipit jinak. Kata udah tahu? Gimana cara betul ini kah? Ayo tahu. Ya bani bawa iya. Mana punya bani pulang jauh. Iya kelam. Gimana cara apa? Dia iya kerawayan. Umpun apa abi? Dia kerawahi. Dia kerawan. Iwo. Dia belum boleh pak iwa. Saya poi kembali mengan. Jadi apa? Dia kamu ya? Pun jalan. Này tìm đằng rồi nè. Này đằng rồi nè. Ấy tìm ngò. Này tìm. Thế này. Anh học kì dạ thường nhỏ lại nè. Dari yang dari ya. Nè. Mandi ni em nampak. Wah nè, nó có đồ. Anak nampak yang gì? Đây nha, như này nữa tự nhiên đưa mình đuổi. Gì mà gì? Gì po, đen chè. Rồi là gì po. Ngeron sih. Bawa bữa utan đi. Ya, lo pura kan lo prima. Lo saya. Oh man. Pupa kenan apa? Leh. Cà hơi. Burung pipit. Ada ya? Iya dah. Sini, ya udah kat hab kat lemu cina. Ya lah gak dah. Thì trong cái lạp trộn một minute nào, bữa nào một minute là bé chút. Đi dã đi rồi mà. Siapa đang nóng? Đi rồi. Đi đâu mà rồi anh?
Hanya tidak mau kenal cindera. Sisi jauh udah kenal. Semua. Sejak kenal, kedua ini sampai ke. Ini tega idang dengan foto, nah foto empat kama foto empat. Ayo rekaman. Tega idang. Nah, ada kan? Iya. Iya. Lambat.